guys, welcome back to YouTube channel. This is me, Chloe, and we are best friends. So why ako best friend guys? Kaya nahilantan og nagsuka guys. Na may eskwela na mo karon guys. Mag-ready naman tayo. Guys, guys. Go, check guys. Hello. Let's go. Check guys. May binuling siya ko guys. Kambal na lang guys. Short lang yung ginawa ko lang guys sa lips ko guys. And check. Ayos ko sinan. Buntag. Padala kasi ako ng badminton guys. Para paglaro kami ng kaibigan ko. Magpapalaro na tayo guys. Magpahatid tayo guys. Bawal na magpahatid. Ito guys, may ilaw to guys. Paggabi. Let's go. Ito tayo guys. Ito pang. Sure ka ba? Sure. Sure ka guys. May ilaw to guys. Guys, ang ilaw naman. May ilaw to guys. May ilaw to guys. Ayan guys. Yung ganda to guys. Let's go. Hey guys, jacket naman tayo guys. Magbabaklay lang tayo guys. Babaklay lang tayo guys. Sa mga ano to guys. Magbaklay lang tayo guys. Baklay lang guys. Ang dami kong dadalhin. Sa aduk mo guys. May badminton pa, may tubig pa. Kasi marami mo gano'n. Baklay lang tayo guys. Baklay. Guys, matang pa. Baklay lang. Baklay. Ito sa mga sityo. Baklay lang. Baklay lang tayo guys. Let's go. Dito ko lang. Dito ko lang. Dito ko lang. Hi guys. Tapos na po ako pag-aral guys. Nakauwi na po lang. Bawal kasi yung cellphone doon sa eskwelahan. Hi guys, mag-ibis na tayo. Yung namin guys. Dito lang yung mag-ibis ako. Diyan dito na ako mag-ibis. Hindi ko makita si guys. Yan guys, papakot mo na. Nabis na ako. Hi guys, hi guys. Hindi ko pala tanggal to guys. Tanggal be. Hindi na tanggal be. Tanggal be. So, dito na tayo. Let's go. Let's go. Yung bye. Palabas po ako. Hi. Bye. Share.